Titi, mailhan kaya po na. Ano? Part 4 na lang ni. Just pick ka na. Part 6 na lang ni guys ha. Guys ha. Katong part 2 himo na lang part 5. Katong part 1 ihimo og part 4. Guys ha. Good ni buntag guys. Hapon na good ni Jill no. Namang ginitok tulak, buntag pa ron. Uy, kuan na mga good ning school naman ta. Pero udto para lagi. Muli pa ta, nagkauntag Jollibee. Tingnan nato si teacher niya. Nya ba di ay? Nga ugma wa may klase. Sige mapoy. Hapon na unyang gabi magdulat tag kuan. Unyang taod-taod no. Jill no. Unyang gabi. Unyang taod-taod. Gipingot ka, tipe. Muding dugay ka matog. Kan dugay ka matog. Ako isa sa ubos gabi Ano? Si Papa Ganong nasa dugay ka taas. matog, tipe. Ha? Ganong dugay ka matog. Basta kami agong Papa. Ako diha ko sa ubos nya si Papa sa taas. Nya ako Itapad ka sa ubos. nya. Kung ako'y kauban si. Bye-bye, guys.